Pozdrav! Danas ću vam govoriti o Believe aplikaciji i cijelom novom konceptu koji se javio u kripto unazad nekakvih mjesec dana, koji se zove Internet Capital Markets, a radi se o tokeniziranju ideja, odnosno tokeniziranju nekakvih aplikacija, startupa. Tipični predstavnik ovoga je aplikacija koja se zove Believe, znači dođete do nju da upišete u adres bar believe.app i odvešće vas ovdje. Za sada vidimo da imaju aplikaciju koja je na iOS-u, znači na iPhone-u, još uvijek se čeka da izađe Android, ali radi i ova desktop varijanta gdje smo sada. Ajmo reći da je to neki klon Pump.funa, gdje je Pump.fun, o čemu sam napravio poseban video, namijenjen izradi tokena, znači svako može tamo napraviti svoj meme token koji nema neku upotrebnu vrijednost, a ovo je pak namijenjeno s druge strane za one projekte koje imaju neku upotrebnu vrijednost i iza njih stoji neki tim i nešto rade. Da bi taj tim lakše skupio neka sredstva, da bi nastavio investirati, da bi nastavio razvijati taj svoj proizvod ili tu svoju ideju, oni mogu tu pokrenuti preko ove aplikacije token, odnosno mogu lansirati token i onda putem tog tokena mogu skupljati novce za svoju aplikaciju. Ovaj projekt radi, ovaj Believe app radi na način da kad lansirate token, fijevi se dijele, pola fijeva ide aplikaciji, a pola ide onome ko je lansirao token i na taj način timovi mogu zarađivati i mogu skupiti novac, mogu skupiti investicije zapravo za svoj token. Kad odete tu na Launchcoin, on će vas pitati da mu unesete email adresu i na tu email adresu ćete dobiti kod koji onda ovdje unesete. Evo, jednom kad ste tu unijeli adresu, vi ćete tu doći u sučelje koje vas vodi dalje da lansirate svoj projekt. Ja nemam neki takav projekt pa ga neću sad lansirati. Evo, tu stavite ime, tu je znači normalno opis projekta i možete nekakve media fajlove uploadat. Kaže da je najbolje ako imate neki video i naravno tu stavite svoju web stranicu od projekta. Ono što nas zanima i što je dosta zgodno je da možete ovdje gledati koji su do sada coini lansirani na toj platformi i kako performaju. Znači ovdje su od onih koji su verificirani, tu vidimo da je recimo prvi je taj neki dub koji ima 14 miliona market cap, pa onda je Creator Buddy koji ima 11 miliona i tako dalje i sad za svakog od njih kad kliknete na njega tu s desne strane vidite neke osnovne podatke o njima. Evo recimo za ovoga, vidite mu neki chart kako je išlo, vidite nešto o njemu, ovo je AI Powered Virtual Closet, eto to je neka njihova aplikacija i tako dalje. Ima ih sad vjerojatno jako puno, tu su novi, tu su sad možete pratiti kako performaju neki novi koji su tek izašli, ali vidimo da evo od ovih starijih i ozbiljnijih ovaj već ima 14 miliona market cap, što nije malo. Postoji i stranica koja se zove Believe Scanner gdje neko je napravio tracking, odnosno praćenje svega što se tamo događa, pa vidimo da je totalni market cap svih tokena koji su izašli 273 miliona, volumen je u 24 sata 90 miliona, ima 200.000 transakcija i tako dalje. Evo već je 27.000 tokena launchano preko te aplikacije, tako da očito je živo i radi. Njihov token od tog Believe projekta se zove Launchcoin. Oni imaju naravno na CoinGecku, o kojem sam isto napravio video poseban, imamo tu, znači oni se zovu Launchcoin on Believe, oni se zovu zapravo Launchcoin, to im je ticker. Evo, imaju market cap već 170 miliona dolara, strašno su porasli tu negdje prije 10-ak dana, znači nije bilo ništa, onda su strašno porasli prije tako 10-ak dana i postali su popularni, počelo se o njima govoriti, tu imate sve detalje o tom tokenu. Njihov Twitter je Launchcoin, oni su token od Believe aplikacije. Believe ima isto tako svoj Twitter gdje kaže da je to da možeš lansirati projekt da tagiraš Launchcoin. Dakle, to je ono što je zanimljivo, to je jedan cijeli novi trend koji se sad pojavio, vidim da ima i nekih drugih aplikacija, ali nisu ni približno tako uspješne kao ova Believe. Mislim da su svi na Solani i ono što je zanimljivo, čini se, vidim da dosta ljudi sad priča o tome da je to jedan novi zamah i tako jedan novi koncept
koji je sad zaživio zato što se ipak ta neka regulatorna jasnoća pojavila u Americi i više niko neće biti kažnjen ili neće otići na sud ako radi nekakve tokene koji mogu biti slični securities, kako ih oni to tamo zovu. Tako da je malo to popustilo i evo vidimo cijeli jedan novi val inovativnih rješenja. Moguće da od tog projekta, odnosno od tog koncepta nešto bude veće, pa onda ovi tokeni ili neke aplikacije koje budu kod njega izlistane dosegnu neke velike razine, a moguće i da je to samo nekakav privremena pojava pa ne bude ništa. Ali evo, obzirom da je aktualna i da je sad to nešto novo o čemu se priča, htio sam napraviti video o tome. Evo ga, to je za sada to, dalje možete sami istražiti, linkove imate, ostavit ću vam ih u opisu ovog videa, pa ako vam je ovo bilo zanimljivo, molim vas da lajkate i da se pretplatite na kanal. Pozdrav!